Titans versus El Guapitos. F4. Ang official referee, nandiyan, si Lawrence, si Malot, at si Jerry. Palakpakan tayo para Commissioner Video. Thank you very much. Good afternoon everyone. Salamat sa pagpunta. At congratulations pala sa Team Guapitos sa Titans. Okay? This is our championship game. I hope everyone will enjoy the game and thank you very much. Kumabuo na tayo lahat at picture muna tayo. Mo between Andrade versus Gladesilia. Natapik ni Nakuha ni last touch. Pasto nila. Pasto Gladesilia sa gitna. Salbay. Nakuha ni Kuya. Pasto Garcia. Pasto Gladesilia sa gilid. Tumira. Salbay. Rebound by Andrade. Gladesilia pasok. Garcia salbay pa rin. Rebound by Andrade naman. Andrade ginagawa ng paso lagi Gladesilia personal foul. Yes sir. Yes, sir. Tatang di diskarte. Pasto Pila. Pasto Gladesilia. Gladesilia sa transference. Sabay. Nakaiba natin gawin yung Andrade. Pasto Ventura. Pasto Ito na si Pila. Kapilit. Gino-gulo ng tatlo. Nakakuha ni Gladesilia pa rin. Nakakuha ni Pila. Pasok Gladesilia sa 3. Sabon! Gladesilia 3 points! Magpayo kayo. Sorry. Tama. It's my boss. Tatanpin. Pasok nila. Pasok Gladesilia. Pasok Kadan. Kadan din Garde Julius. Garcia pa rin, pasok Gladesilia. Shot violation. Sorry guys. Hindi ko ito nakikita. Sorry, it's my fault. Pila pa rin. Pasoy na sila Ventura ginagawa nila. Ventura pa rin. Pasura. Ginagawa sila. Paso Garcia, paso Pila, pasoy! Pasahan ngayon, Garcia pasok, Gladesilia, yes sir! Para kay Gladesilia, score natin all 5. Paso Ventura, eto na naman, tatag paso Garcia Menza, yes sir! Para kay Garcia. Paso Ventura Pila, paso Gladesilia pupukul din sa 3, sabay, rebound by Ventura. Kaya! Labas! Chris! Ganda basa para nila. Pila sa ilalim.
30 foul. What's happening, guys? What's happening? What's happening? Double foul ang tinawag ni referee. Double foul. Same ball possession. Meron silang booking. Timeout of Guapitos. Let's go na guys, let's go na. Over na yung timeout. Captain ball, kayo magkapag-usap sa referee. Eto na, si Collado. Collado, diniskarte. Paso de Guzman. Paso, dalisay sa tres! Sabay, rebound by Patria. Ventura. Paso ang habo. Back to Ventura. Ventura pa rin iniwan sa tres. Sabay, narimoni. Bola na. Eto na, Collado. Collado, diniskarte pa rin. Paso, Cyrus. Last 10 seconds para sa ating sangla. De Guzman tumira. Yes, sir! Para kay De Guzman. Favor of referee. Ventura, ito ang Akabo, jumps. Yes, sir! Para kay Akabo. Ito na si Papa Kumboki. Diniskarte. Paso! Bondan ang jumping. Paso! Lari ginugulo ni Andrade. Paso nyo pa rin. Paso Collado. Last 10 seconds para sa sangla. De Guzman. 2. Dalisay na naman sa tres. Hindi ka dyan. Work. Masyadong malakas. Bola ng Titans. Oras natin 3 minutes and 36 seconds. Nalalakad na nakaputi. Hindi niya makita. Ito lang si Collado. Collado! Wala! Let's go, Maray! Adriano to. Orani. Sabay! Arthur pa rin. Paso. Ventura. Yes, sir. Lisa mo na para ka. Ventura. Titans. Paso Collado. Collado sa 3x. Sabay. Rebound manalo by Adriano. Paso Ventura. Ventura to Adriano. Yes, sir. Para kay Adriano. Collado pa rin. Collado diniskarte. Back to Bondan. Ito na si Bondan. Last 7 seconds para siya ni Shaka. Last 5 seconds. 3, 2, 1, go! Yes, rebound by Andrade. Paso Ventura. Oy! Masyado malakas. Last touch by Ventura. Bola ng Titans. Oras na rin. Time out! Titans! Masinaw na. Ball! Giving flavor by... Hilap, Paso. Clavisil na gandang fake step back. Oy! Pabay. Kabakali ba? Yes, sir. Para sa unang tira. Last throw. Yes, sir. Last throw. Ready to jump. Sabay. Rebound by Andrade. Adriano, paso bakali. Mawawalang babola, paso urani sa gitna. Wala, nawali. Huli ka. Andrade pa rin, ginugulo. Andrade ng dalawa. Andrade, last 10 seconds para sa ating shot clock. Patilyan, sa gilid. Yes! Patilyan. Grabe naman yun. Pas. Random break para kay Clavisil. Masyado malakas ka lang rebound by Nunez. Yes, sir. Para kay Clavisil. Ano ba talaga? Talaga ang pinilo mo. Oras na 1 minute and
Bakale. Pasok. Uy, ganda pasa para kay Andrade. Yes, sir. Nice assist Bakale. Garcia. Pasok Labisia. Yes! Labisia. 3-point. Tatlo ang puntahan ng El Guapitos. Bakale, libre sa 3. Sabay. Rebound by Andrade. Wala iwan by Junel. Pasok nila. Pinakakain na sa distance. Pasok Garcia. Garcia ginagawa dalawa. Garcia pa rin. Garcia bumabawala. Kailangan mo lang tinawag ni referee. Oras natin. Last 42 seconds. At lang po ang kamalangan. Adriano, Paso Orani, Paso Pabilang, Paso Bakale na naman yan, Gabriel Paso, Ramos, Diretso, Panakal, Ramos, grabe si Ramos. Last 24 seconds. Paso sila na naman sa tres, Ramos na naman yan. Penalty tayo rin. Oras natin, last 10 seconds. Yes, sir, tumingin back. 10 seconds. Sabay, rebound by Garcia. Last 8 seconds. Garcia sa 3, wala. Last 1 seconds. Garcia pa rin sa 3, wala. Rebound by Adriano. End of the ball game. Wala agad. Alam mo din na. Oh, mas malungkot to. Five. Bahale, Paso Adriano. Sana ko number boy. Paso Ventura, Paso. Ramos sa gitna, sabay. Rebound by Andrade. Andrade ganda pick. Using the last sister para kay Andrade. Pila pa rin. Ginugulo ni Bakale. Paso kapital. Paso, oy! Inawan ni Andrade. Eto na si Bakale. Fix. Uy, sabay. Nakakuha na nila. Paso Garcia. Paso Labisia sa tres. Airborne. Shoot sana yun. Hindi ka uminom kagabi. Labisia sa gitna. Yes, sir. Para kay Labisia. Ganda na mo, pass break. That was really good. Ganda fake para kay Bakale. Pilang pa rin. Pass to Sueña. Oy! Gandang tabi. Kamakabilula. Shot clock. Last 15 seconds. Pilang sa 3. Sabay. Rebound by Adriano. Pass to Ventura. Ito na si Ventura. Liro wala. Nakuha ni Adriano pa rin. Ventura. Sabay. Pass. Rebound by Pilang. Pass to Kapitan. Ito na si Kapitan. Galing na galing. Yung sinigol. Wala. Rebound by Bakale. Adriano. Pass to. Gandang tabi para kay Ventura pa rin. Ventura pass to Andrade. Andrade sa ilalim. Umikot-ikot. Andrade. Isa. 360 up. Ang galing tayo. Pagbubuha ka malaman ng El Guapitos. Paso Garcia. Garcia natin ang paso Sueña. Yes, sir. Para kay Sueña. Ito na pala si Victor. Kung nasa na pala si Victor. Paso Victor. Paso Ventura. Paso Carrillo. Paso Adriano. Adriano tumira sa 3. Kaboom! Adriano. 3-point. Balik po sa Jose ang kamalangan na Team El Guapitos. Garillo yung si Gandas. Yes, sir. Para kay Garringan. 13 na. Yes, sir. Para kay Bunya. Paso
Nakakuha ni Ginugulo, Pasto. Adriano, Pasto Ventura. Ventura, iniwan sa tres. Salvay, Ribambay, Andrade. Para kay Andrade. Akachi. Pasto Villa. Pasto Garcia. Gandang ping para kay Gandang basa para kay Zulia. Pila, Ginugulo. Garinyo, dire-diretso, Pasto. Adriano. Sandali lang. Pasto. Andrade, oy, foul. Who's foul rep? Foul by number 6, Akachi, first personal foul. First team foul. Subdivision. Pasto Ventura. Bato Adriano. Last 10 seconds para sa shot clock. Oy, nawani. Last touch by Orrani. Pila. Pasto natin. Yes, sir. Para kay Gladys Silla. El Guapitos. Huli ka na. Ginugulo. Pasto Adriano. Pasto. Orrani pa rin. Orrani ginugulo. Pasto. Garinyo. Golong pasto. Rebound by Adriano. Pasto Ventura. Tumira sa tres. Ito na ang kay ng pasa. Kay Garcia, yes sir. Para kay Garcia. Balik sa sampuan ng malangan. Masyadong malakas. Pinos, balik sa sampo. Pina, paso ko yan do. Bago Garcia. Garcia sa gina. Andrade. Ito na si Andrade. Andrade versus Sueña. Oy! Basket. Ang tinawag para kay Andrade. Sueña. Time out. Yes. Second team foul. Doon din natin. Sunod kami doon. Hindi na ako dito. Pagtingin kong ganun na, nasa tabi ko. Ready. Sabay. Ribabay. Akachi. Pila. Pasto Sueña. Pasto Pila. Pasto. Clavisilla pa rin. Clavisilla Baku. Pila sa tres. Pasto Andrade. Pasto Garino. Pasto Adriano. Pasto Ventura. Ventura dyan. Uy, sabay na ang mali yung Garino. Yes, para kay Garino. Collado. Pasto Pila. Pilapi. Pasto. Sueña. Pasto. Kapital. Yes, para kay Tito. Pasto Adriano. Pasto Garino. Pasto Adriano. Adriano gandang pusa. Salvay. Ribambay kapitan. Pasto Moki. Pasto Pila. Pila. Yes, sir! Para kami nila. Grabe. Kain na kain. Kakain na ang sinisigaw ni Pila. Andrade. Ginugulo ni Sueña. Sueña. Taas kamay si Sueña. Pasto Garino. Pasto Orrani. Paul naman. Paul ang tinawag para kay Akachi. Second personal foul. Third team foul. 2 shot na ibibigay para. Last row, ready to jumper. Ito na, si Collado. Pasto, Clavisilla. Clavisilla to kapitan. Pasto, Pila pa rin. Pila, Pasto. Clavisilla. Jump, yes sir, para kay Clavisilla. 5 na lang, oras natin. Exacto, 3 minuto. Ventura. Pasto, Adriano, Pasto Andrade. Andrade, sabay, rebound by Andrade.
Paso Ventura. Ventura na nila sa tres. Salva. Inaribon ni Kapitan. Ganda na kay Tangay Pinang. Pulyado. Galing sa ilalim. Yes! Para kay Pulyado. Time out. Guapitos. Tatlo na lang po ang kamalangan. Tatlo na lang. Paso Ramo. Paso Adriano to Ramos. Ramos sa gitna. Sabay. Rebound by Emilia Clavicilla. Paso Collado. Gandang. Paso. Rosado lang. Simulang tinawag ni Renee. Alam ko na yun. Kumako yung technical na doon. Hoy! Gandang si Adriano. Paso Ventura. Ventura na rin sa yes sir! Para kay Ventura. Alay ko, anong ginagawa mo? Mamaya ka naman po. Clavicilla. Pass to Sueña. Sueña, behind the back. Pass to Kuya Clavicilla. Dyan sa tres. Wala, rebound by Andrade. Pass to Adriano. Pass to Ventura. Pass to Adriano. Pass to Ramos. Ganda din, mga kaya ka mo. Adriano. Alin? 5-2. Okay. Sabihin lang. Paso, Collado. Paso, Kapitan. Balik sa lima ang kamalangan ng El Guapitos. Adriano Diniscarte. Last 42 seconds. Paso Ventura. Paso. Andrade pa rin. Andrade pulsa. Masyado lakas. Tawa ni Aaron ni Garcia. Paso bigla. Ito na ang bilis para mga Ingles. Bilang libre sa tres. Sabay. Airborne. Oras natin. Subdivision rin. Pasok yung labas out. Seconds. Adriano. Pass to Manila. Pass to Ventura. Pass to Ventura pa rin. Wala. Naribali. Last touch. Bola ng Titans. Last 14 seconds tayo. Last 14 seconds. Last 14 seconds. Last 10 seconds. Symbol ang tinawag. Last 5 seconds. 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 Garcia sa tres. Sabay. Rebound nila. Kapitan. Second na. Lima pa rin po ang kamalangan. Lima pa rin. Kamalangan ng El Guapitos. Pila. Adriano, gilo-gilo, ganda pasa para kayo, Rani. Yes, sir, para kayo, Rani. Pula pa rin. Clavicilla. Nahulog bola para kayo, Kapitan Pinila sa tres. Kaboom! Ramos, pasto Rani. Pasto Adriano. Pasto Ventura, Pasto Ramos, jump shot. Salvay, rebound by Estabula. Pasa kay Pula, ito na si Adel Calacaña. Ganda doon! Wala tayo. Mamaya ka na kasi pumito. Kaya mo sila. Ako muna sa ano. Para hindi sila na-activate. Naribali Ventura. Andrade, second
Kapila. Paso ate. Hoy! Nakawani. Paso yung sabular, paso ate. Paso Pinda. Last 5 seconds para rin siya. Kahura-hura. Ito ba? Yes, sir! Lamang na ng isa ang Titans. Paso Ventura. Paso grabe, wala na nawali Casilia. Paso Pinda. Pinda, ito na kakain na. Huli ka dyan. Kaulan tinawag tayo kay Adriano. Brown. Yes, sir, para kay Pinda. Ready to jumper. Yes, sir, para kay Pinda. Paso Ventura. Ventura ko nila sa press. Eto na, sinin mo na natin Tawa. Roel Guapitos. 5 po ang kamalangan ng Team Titans. Ventura. Paso Acabo. Acabo diniskarte. Paso Ventura. Paso Pamilya diniskarte. Paso Adriano. Last 10 seconds para sa ating shotgun. Bilang pa rin diniskarte. Pastor Raboy. Pastor Estabular, nakangiti. Mating na. Pastor grabe. Acabo, kailangan siya. Yes, niya. Ito na si Ate. Huli sana. Nakuli na kayo sa bulan. Ganda si Paray. Tula Besilla. Paso Kapitan. Paso Pinla. Nakawari. Pamilyar. Paso Acabo. Acabo dire-diretso. Paso. Nakawari. Paso Pinla. Pito po ang kamalaman. Balik sa pito. Balik! Estabular. Paso Clavisilla. Sabay. Nakawari. Ganda pa sa Marami. Rebound by Ventura. Paso Pamilya music ng last. Paso Pila. Paso Clavisilla pa rin. Clavisilla numero sa 3. Sabay. Rebound by Ventura. Nakawani Acabo. Paso Pila Masao. Andrade. Ginugiro. Ganda. Pasa para kay Bacale. Paso Adriano. Paso Ventura. Tumira sa 3. Salvay. Naribon ni Andrade. Parang tinawag. Estabular first. Personal foul. First team foul. Kung siya lang. Salvay. Ribon by Estabular. Garcia diniskarte. Paso Buya Clavisilla. Paso Kapitan. Tumira sa 3. Salvay. Rebound by Foul. Paul ang tinawag. Clavisilla. 5 minutes and 1 seconds. 4 na lang po ang kalamangan. Paso Ventura. Paso Andrade ginugiro. Paso Awani Junel. Paso Bunso. Paso Garcia. Last touch by Bacale. Easy ball. 53-57 in favor of Titans. 4 po ang kamalangan. Paso Kapitan. Paso Garcia. Ang bulsa. Salvay. Naribang ni Bacale. Paso
28 seconds pa lang. Adriano. Paso Andrade. Andrade Leza, wala. Paso Ventura. Gandang kick para kay Ventura. Sabay. Nakuha ni Ribon by Andrade pa rin. Pumersa na si Andrade. Foul. Who's foul rin? Foul by number 6. Akaichi. Sabay. Last throw. Ready to jumper. Sabay pa rin. Ribon by Clavicilla. Pass to. Busong Clavicilla. Gandang ibon. Nakuha ni Clavicilla pa rin. Ginugulatan mo. Ganda steal para kay Adriano. Oras sa atin. Eksakto 4 na minuto. Adriano sumayaw sayaw. Sabay. Ribon by Samulan pa rin. Pasok kita. Garcia sa tres. Garcia. 3-point. Balik sa pito ang kamalaman ng Team Titans. Andrade sa gitna po sa bola. Nakuha ni Adriano. Last 10 seconds. Ventura sa tres. Goal! Ventura, 3-point. Garcia di diskarte. Garcia tumira pa sa tres. Sabay. Narimoni. Ventura. Gandang steal para kay Garcia. Kapitan. Paso. Clavicilla tumira sa tres. Sabay. Ribon by Adriano. Paso Bakali yung steps. Yes sir. Bakali. Ang kamalangan. Baba sa dalawa ang kamalangan. Clavicilla. Pasto. Isa po lang. Pasto kapitan. Salbay pa rin. Nakawali. Red. Time out. Team Titans. Oras na 2 seconds. Garcia jump. Yes sir, para kay Garcia. Sumabay ka pa. Ano naman yun? Paso Ventura. Paso Rani. Paso Ventura sa gitna. Yes sir, para kay Ventura. Sumabay. Balik sa dalawa ang kalamangan. Pila pa rin. Paso Garcia na ulang tatlo. Pinali-bali. Narimali. Foul ang tinawag. Kung foul. Foul, bay. Sino yun? 41. Estapular. Second personal foul. Working. Clavicilla. Paso Adriano. Paso Ventura sa tres. Sabay. Last touch by Ventura. Oras natin. 1 minute and 42 seconds. Pila. Diniskare. Pila pa rin sa ilalim mo na. Ganda tabi. Rebound by Orani. Paso Ventura. Paso Bakali. Gandang peke. Adriano foul. Foul by Sueña. Third personal foul. Penalty. Titans are penalty situation na. Yes sir. Para kay Adriano. Last row. Ready to... Salva, rebound by Sueña. Paso Garcia diniscarte, balik kay Sueña. Gandang pasa sana. Stable ang tinawag ni referee. Oras seconds. Paso Garcia, ginugulo ni Urani, ginugulo ni Ventura, jump ball ang tinawag ni referee. Pusok. Bola ng Guapinos. Seconds. Adriano. Paso Ventura. Paso. Andrade. Sueña. Fourth personal foul. Warning. Fourth graduate. Salva. Yes sir. Labas out.
Score natin, all 62 in favor of referee. Pila? Pass to Garcia. Bago Pila. Bangale, kinukuha si Pila. Pass to gandang steal para kayong running. Para kay Ventura. Ventura, pass to Adriano po. Ventura pa rin. Yes, sir! Para kay Ventura. Change tempo na po tayo. Labang na ng dalawa ang El Gomitos. Oras natin last 24 seconds. Last 20 seconds. Garcia sa ilalim. Yes, sir! Para kay Garcia. Technical. Technical ang ginawa kay Garcia. Garcia. Teka, isa lang muna. Isa lang kakausap. Isa lang, isa lang. Ay, doon kayo. Jokes. Doon muna kayo. Sabay, last 9 seconds, sinunin ko. Last 9 seconds. Last 9 seconds. Okay na. Last 9 seconds. Last 9 seconds. Adriano. Pass to Bacale. Pass to Ventura. Ventura bulsa. Kung wala na rin Rayo. Simula tinawag. Last 3 seconds. Ay, wala na pala. Running time tayo. Running time. Wala na. Running time. Running time tayo. Running time. Wala na yun. Running time tayo, guys. Running time. All 64. Ito na ang main event of the championship. Yeah. Pila. Pass to Garcia. Garcia to isa kulang kinukulo na tatlo. Pass to Pass to Ventura. Pass to Andrade. Andrade gumagamit na ng katawan. Andrade umikot-ikot using the gas. Yes, sir! Para kay Andrade. Lamang dalawa ang Alcominos. Garcia didiskarte. Last 10 seconds para sa ating shot clock. Uy, gandang steal na naman para kay Adriano. Adriano ginugulo. Pass to Bacale. Yes, sir! Para kay Bacale. Wala, cancel. Garcia sa gitna. Uy, nahuli na naman. Ito na si Pila. Ang bilis, parang ipis. Ang bilis na kaibigan ko. Snatch pa ni Charger. Pindang didiskarte. Pass to Garcia. Ay, masyadong malakas. Ito na naman. Bacale na naman. Ang na running. Balik sa anim ang kamalangan. Balik sa anim. Sige lang. Wala naman spray. Wala, naiwan sa parlor. Wait lang, kumain. Oras natin, 8 minutes and 42 seconds. Score, 16-70 in favor of Alcominos. Garcia, ginugulo ang pagkatan. Gatal na itang kapitan. Hising. Yes, sir! Para kay Kapitan. Ang running. Pass to Ventura. Ventura yung ano running sa gitna. Wala. Wala na. Titans, last touch fight. On running. Back to Katan. Katan ganda masa kay Kapitan. Back to Garcia ganda ng fake pulls up. Di salbay. Narimonin pa pala. Wala na nung narimonin. Last touch by Adriano. Same ball. Seconds. Last 13 seconds. Katan, pass to Clavicilla ganda ng fake. Last 8 seconds. Katan pa rin. Katan sa gitna. Salbay. Nakawali.
Ay, ang katong 11 minutes honey. O sorry, i-delete ato. Back to Katal. Back to Garcia. Garcia to Kapitan. Kapitan to Garcia sa tres. Sabay. Naribang ni Orani. Ginugulo. Ay, tumakalawa doon. Katal pa rin. Naribang pa rin ni Orani. Ribang. Ito na naman si Bakale. Lalim! Pastor Adriano. Last 10 seconds para sa Santa. Last 10 seconds. Adriano pa rin, ginugulo. Walang tinawag si Remy. Walang mawawin. Last 2 seconds. Isabay. Reward by Akachi. Eto na, Garcia. Nararamdaman ko na kaya sila sa gini. Yes, sir! Balik sa 5 ang kamalaman. Balik sa 5. Adriano din diskarte. Last 10 seconds para sa Santa. Pass to Andrade. Pass to Ventura dyan. Para kay Ventura. Katal. Pass to Katal. Pass to Kapitan. To Garcia. Wala. Naribones na mula. Wala. Nakuha ni Katal. Katal tumira sa tres. Salvay. Nakuha ni Garcia pa rin. Garcia kumulasa. Offensive foul. Ang tinawag para kay Garcia. Subdivision red. Pasok yung labasan. Time out. Bumilis na. All players, dito. Captain bola. Captain. Andrade ni diskarte. Andrade pa rin. Last 15 seconds shot ka. Pass to Ventura ni Boy. Para kay Ventura. Siyam na po ang kalamangan ng Europitos. Pass to Garcia. Pass to Clavicilla. Pass to Garcia. Last 10 seconds para sa ating shot clock. Clavicilla tinira sa tres. Salvay. Naribon. Wow. Para tinawag para kay Orani. First team foul. Yes, sir. Last row. Ready to jump. Yes, sir. Good para kay Kapitan. Pito na lang po ang kamalangan. Oras natin, 4 minutes and 48 seconds. Hindi kasi kayo nagsasabi ka agad eh. Kaya lang mo nalalamas yung bola. Orani. Paso Bakale. To Ventura. Paso Andrade pa rin. Andrade sa gina. Ganda steal para kay Esta pala. Ganda tabi. Eto na si Garcia. Garcia. Oh, ganda steal na lang sa Adriano. Wala nyo naman si referee. Ano na ito? Same ball, Titans ball. Subdivision, pasok yung labasaw. 4 minutes and 23 seconds. Pasto Garcia. Pasto, Esta Pula. Pasto Kapitan libre. Yes, sir. Lima na lang ang kalamangan. Ventura to Bakale. Pass to Ventura pa rin. Pass to Orani. Bakale. Last 6 seconds. Ganda steal para kay Kapitan. Eto na si Kapitan. Eto na si Garcia. Yes, sir! Tatlo na lang. Wala na tayo wala.
tinawag ni referee. Ventura, Pasto, Andrade. Pasto, Rani. Rani, Rumalo, Rani, Rumalo, Pasto. Ventura! Ay, dito. Balik sa lima ang kamalakan. Garcia de Descarte. Garcia tumira sa tres. Wala. Lare Manoy, foul. Who's foul, red? Who's foul? Foul by number 0, Orani. Orani. Second personal foul. Paso Garcia. Ito na si Garcia. Ay! Last touch by Garcia. Last ball. Oras namin, 3 minutes and 10 seconds. Ventura. Good! Walang tinawag si referee. Last touch na. Pila. Pila. Pasto Clavicilla. Clavicilla, fake. Clavicilla, fake. Ito na si Garcia. Oh, foul. Foul ang tinawag. Ventura. Ventura. First personal foul. Pasto. Clavicilla tumira sa tres. Rebound by Kapitan. Rebound by Kapitan. Rebound by Gila. Walang break. Rebound by Ventura. Foul. Oh. Ang suwatan para kay Clavicilla. Teka lang. Hoy! Teka lang. Tego, Clavicilla. Warning for graduate. Last no, ready to jump. Yes, sir! Para dito. Pila, Descarte. Pila, Clavicilla tumira sa tres. Wala. Bukso! Gandang para kay Carrillo. Eto na si Garcia, face. Wala. Nakuha ni Kapitan. Masyado na. Kapitan pa rin. Hey! Nawali. Simulan tinawag. Oras namin, 2 minutes and 19 seconds. Mag-usap na. Normal pa lang, penalty situation yun. Andrade, paso Garino. Moreno lumanda. Jambal. Bola lang ang Elba. Wait lang. Guapitos? Hindi, kanilipat lang eh. Titus. Teka lang. Bola ni Kumihan. Guapitos ball. Andrade. Oras natin, 2 minutes and 6 seconds. Ventura ang shot. Kapitan, Descarte, Pasto Pila, Pasto Garcia. Garcia is up. Yes, sir! Para kay Garcia. Oras natin, 1 minute and 52 seconds.
diskarte. Pila. Pila mo rin sa ilalim. Yes! Last 43 seconds. Last 43 seconds. Wala. Kaya mo yan, idol! 53 seconds. Last 43 seconds. Ayan. Adriano. Last 38 seconds. Ano, magdali man. Seconds. Pila. Last 35 seconds. Pasok Dani, pasok Pila. Garcia. Garcia din diskarte. Garcia din diskarte. Teka lang. Time out! Usap kayo. Review. Plus 1,000 yung video. Oh, 2,000 na. Ano yung 2K? Ha? 2K? Ano yung 2K? Ah, 16 seconds na lang. Last 16 seconds. Last 16 seconds. Last 16 seconds. Oh, Sinasautan mo nga pala. Sige, laro! Okay, training tayo lang. Training. Last 16 seconds. Ay. Last 1 second. Referee, decision. Referee, decision. Okay, guys, for vlog today is over. Kung naman sekarang sudah habis, so terima kasih yang buat tonton ini and thank you.